Go Pings. Kay Gerald. Go Pings. Boss, salamat ha. Oy, teammates. Kusyen, salamat ha. Kung napapansin nyo lahat guys, lahat sila mga gopings, tangina, ako lang mukhang burat. Aray ko po. Whew. Guys, tapos na kami mag-training. Ito mga kasama ko, mga teammates ko. Hi boss. Yan, tignan nyo sila guys ha. Papakita ko sa inyo kung gaano sila kagogopings, boss. Thank you. Ano mo? Gopings. Gopings. Richard. Gopings. Kay Gerald. Gopings. Ano pa? Vincent. Sir, Rocky. Hello. Mga teammates ko pala. Boss, Salamat ha. Oy, teammates. Kusyen, salamat ha. Salamat ha. na. Gagawin natin lahat, tatambakan natin sila. Gusto ko maging score natin 136, 45. 45 lang sila. dami kami natutunan sa'yo, boss. Oo naman, tanga na si Coach M eh. Boss, thank you ha. Thank you boss, thank you. Thank you, boss. Unigit. Ay, si Boss JB. Kung napapansin nyo lahat guys, lahat sila mga gopings, tangina, ako lang mukhang burat. Aray ko po. Yes sir. Ay, Coach. Salamat sa pagpapalo ha. Welcome, Coach. Magaling mo nga yung coach. Ah, si- Yaw! Manata natin sa Metro yan.